Buenos días, amigos y familias. Vamos a buscar la presencia de Dios antes de empezar. We're going to begin with prayer. Friends and family, before we begin. Father, in the name of Jesus, I want to thank you for this wonderful blessing and the privilege that you granted me, Lord God, to be able to speak your word and to share it with those that seek you. And Lord, I ask for your divine favor and wisdom in my life this moment and every day of my life. And I acknowledge, I humble myself before you, Lord God, acknowledging that I am nothing without you and that I need your Spirit's leading and guidance in my life, Lord. And Father, I thank you, Lord God, for this day that you've given us. And Lord, that your Spirit will lead me and guide me into a better understanding of your word. And Lord, that he will bring all things to remembrance, whatever you have taught me concerning this subject. Father, I am nothing without you, and I ask, Lord God, that you would use this crooked stick to make a straight line. And I thank you for your faithfulness. In Jesus' name, amén. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día que me has dado, que nos has dado a todos, por el privilegio que me has dado, concedido, en poder compartir tu palabra con tu gente para saber y entender tu voluntad y comprender lo que tú requieres de nosotros en todo aspecto de nuestra vida. Y Señor, este momento me humillo ante tu presencia, reconociendo mi necesidad de ti, de que sin ti no soy nada. Y Señor, te pido que tu Espíritu me guíe, me enseñe y traiga memoria a todas las cosas que me has enseñado tocante este tema. Señor, usa este palo chueco para hacer una línea recta. Gracias, Señor. Y abre nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Good morning. Buenos días una vez más. Amigos y familia, friends and family. Today is Palm Sunday. Also es el Día de Palmas. And it seems only proper to speak about this day. Y se me hace adecuado hablar tocante de este día. This would be the day that initiates what is commonly known as Passion Week. Este es el día que inicia la semana que conocemos como la Semana Santa. And nearly 2,000 years ago, our Lord and Savior made the triumphant entry into the city of Jerusalem. Hace como 2,000 años, nuestro Señor y Salvador entró a la ciudad, a Jerusalén. Y los eventos que siguen de este día siguen de esta manera. As we follow the daily events of Passion Week, they go as follows. On Monday, he cleanses the temple. Los días que siguen, empezando con hoy, el día siguiente viene siendo el día lunes, y es el día que Jesús limpia el templo. En Mateo capítulo 21 nos narra la historia, el evento cuando él después de este evento el día de Palma o domingo de Palma, after Palm Sunday or after this event on the following day, he cleanses the temple. Él limpia el templo, están ahí vendiendo, haciendo negocio, they're selling, they're trading, they're doing all these things in defilement of the temple, en ensuciar el templo, todos están haciendo esto y viene y saca a todos and he kicks everybody out of the temple. And it's also found in the Gospel of Mark chapter 11, 15 through 19, también en el libro de Marcos capítulo 11 se encuentra este evento, versículos 15 a 19. El martes es ungido en Betania por María. On Tuesday, he is anointed by Mary at Bethany. John chapter 12, verses 2 through 8. Juan capítulo 12, de 2 a 8, nos da ese evento. We read about that event in the Gospel of John. He also speaks on that day of his second coming. En ese día también habla de su segunda venida. And igualmente habla de la destrucción del templo. He also speaks of the destruction of the temple. And these stories are found in the Gospel of Matthew, chapters 24 and 25. Esto podemos encontrar en el libro Mateo, capítulos 24 y 25. This is also the day when his authority is questioned by the Jewish leaders, which is the Sanhedrin in the Gospel of Matthew, chapter 1, verses 23 through 27.
It is also found in the Gospel of Luke, chapter 20, verses 1 through 8. También es como estaba diciendo, ese es el día cuando su autoridad es cuestionada por los líderes de los judíos. Viene siendo el Sanedrín. Y esta historia lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 23 a 27. Igualmente, podemos encontrar lo mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 1 a 8. El miércoles es cuando Judas hace un trato para traicionarlos juntamente con los líderes judíos. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 1 a 6. Y igualmente Mateo 26, 14 a 16. On Wednesday, Judas plots to betray the betrayal of Jesus along with the Jewish leaders, and this is found in the Gospel of Luke, chapter 22, verses 1 through 6. It is also found in the Gospel of Matthew, chapter 26, verses 14 through 16. It is interesting to note that they agreed to 30 pieces of silver. Es interesante notar que llegan a un acuerdo de 30 monedas de plata que le iban a pagar a Judas para traicionarlo. That is a price that they were going to pay Judas to betray Jesus. It is also interesting to note that that 30 pieces of silver is a price for a worthless slave. También nos damos cuenta, si estudiamos, nos damos cuenta que el precio de 30 piezas de plata es un precio de un esclavo inútil. Un esclavo que simplemente no tiene ninguna servida, no sirve para nada. Un esclavo que tal vez haya sido lesionado y vendido en la marqueta y no tiene mucho precio. This is, according to law, a slave that had been gored by a beast or some kind of defect in him that disabled him from fulfilling his complete role. And it's also interesting to know that a good, healthy slave was worth twice that amount. También, notablemente, el precio de un esclavo bueno y sano valía lo doble de ese precio. Es desafortunado y una cosa trágica que Judas haya puesto tal valor sobre Jesús. It is a sad and tragic thing that Judas had placed such a value on Jesus. But we know and understand that this is all done according to Scripture, according to prophecy. Sabemos y entendemos que todo esto fue hecho de acuerdo de profecía. En el libro de Zacarías, in the book of Zechariah, chapter 10, we find the following, that this was foretold by the prophet. Esto fue dicho o anunciado antemano que iba a suceder. Él lo iba a hacer de esta manera, lo iba a traicionar. He was going to be betrayed for 30 pieces of silver. Iba a ser traicionado. Él decía, dame mi precio, give me my price, and I will betray him. So that is what happened. Eso es lo que sucedió. Todo eso estaba ocurriendo en acuerdo con la escritura o profecía. All of this was happening according to prophecy. A lot of these events as they were unfolding, it was a fulfillment of prophecy. Mientras estaban desarrollando todos estos eventos, miramos el cumplimiento de la profecía, cosas que habían sido habladas antemano por los profetas en el Viejo Testamento. These are things that were foretold by the prophets of the Old Testament, things that were going to fall upon Jesus, cosas que le iban a suceder en la vida de Jesús. And on Thursday, he celebrates a Passover with his disciples. El jueves celebra la Pascua con sus discípulos. En Mateo 26, 17 a 30, in the Gospel of Matthew, chapter 26, verses 17 through 30. We can read more about that. And also in the Gospel of John, chapter 13, verses 1 through 30. También en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 a 30. And this is also the day that he prayed, or the night that he prays for his disciples. Esta también es el día o la noche cuando él ora por sus discípulos. And it's a very interesting prayer, and it's found in the Gospel of John, chapter 17. Es una oración demasiado interesante encontrar en el libro de Juan, capítulo 17. Inicialmente él empieza a hablar del mismo. He begins to
pray and asks for himself, and he begins and he goes on and he prays for this follower, sigue orando por sus discípulos, y ahí viene después incluye a los que van a venir a seguirlos. Then those that would come and follow after him, he intercedes for them as well, which essentially it comes down to us, y viene siendo esencialmente en ese momento ora por nosotros igualmente, todos los que el Padre le había entregado, all of those that the Father would come, that would allow to come to him. And I love this about this prayer, me gusta mucho esta oración, and I love what he says in verse 17, me gusta lo que dice, lo que pide en petición tocante a todos los que iban a venir a creer en él. He makes his request on the behalf of all of those that would come to believe in him, and he says this: sanctify them through thy word. That word is true. Dice, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. So he's asking the Father that by his word, all that would come to believe in him would be set apart by the instruction that he has given us. Él está peticionando al Padre que mediante la palabra que él nos ha dejado, que por medio de la obediencia a su palabra seamos apartados del mal, seamos apartados de todo pecado y seamos consecrados a su voluntad, and that we be consecrated unto his will. This is the prayer that he has made on our behalf. Esta es la petición y oración que él ha hecho por nosotros. He thought of us before he was on the cross. Él nos consideró antes de que estaba en la cruz. Él sabía todo esto de nosotros. He knew all of this about us. On Friday is a day full of events. El viernes es un viernes lleno de eventos. Es cuando todo mal le sucede. That's when everything goes wrong in his life, in his earthly life. And as I said, y como dije, todo es en acuerdo de profecía. All this is according to prophecy. These are things that must come to pass. Son cosas que deben tomar a cabo. Cosas que tienen que ser cumplidas. Things that must be fulfilled. And without giving great detail on them, sin dar mucho detalle en ellas, this is what happens. Eso es lo que sucede ese día viernes, o el día que llamamos Viernes Santo, the day that we call Good Friday. And this is what happens. So he is arrested, he is questioned, he is condemned, he is denied. Judas commits suicide. Jesus is taken to Pilate, to Herod, and back to Pilate. He is sentenced by him to be crucified. Jesus carries the cross that he will be hung on. He is placed between two thieves. He dies on the cross. The temple veil is rent in two. He is buried in a borrowed tomb by Joseph of Arimathea, along with Nicodemus, the one that the teacher, the rabbi that he told that you must be born again, back in chapter 3 of the Gospel of John. Y eso es lo que sucede en el viernes. Él es arrestado, cuestionado por los líderes, él es condenado por ellos, negado por Pedro. Judas se suicida, se cuelga. Jesús es tomado a Pilato, entonces a Herodes, y Herodes lo regresa a Pilato después de no encontrarle ningún mal en él. Es sentenciado para ser crucificado. Jesús carga su cruz, en cual él va a ser colgado. Él es colocado entre dos ladrones. Él muere en la cruz. El velo del templo es rompido en dos, de arriba para abajo, como dice Mateo. Él es sepultado en una tumba prestada por José de Arimatea, y juntamente con Nicodemos, el mismo que encontramos tiempo atrás en el Evangelio de Juan capítulo 3. Aunque en ese momento había dudado en él, no comprendía lo que Jesús le estaba diciendo. Although at that time when he had his encounter with him, he didn't understand what Jesus was telling him fully. But later on in life, he comes to understanding, as he probably watched him mientras lo estudiaba, lo miraba, y sabía que él era el Mesías. He understood that he was the long-awaited Messiah. And he becomes a follower, or makes it known that he believes in him. Y él viene and simplemente
en declaración abierta, declara que él cree, vino a creer en Jesús. Y él, juntamente con José de Arimatea, vienen, piden el cuerpo de Jesús para darle un sepulcro adecuado. So him, along with Joseph of Arimathea, come and claim Jesus' body to give him a proper burial. So all of this happened on Friday. Todo esto sucedió el viernes. I wish I had more time, but as we go on, we're going to speak of every single event in detail. Me gustaría tener más tiempo, pero en el futuro vamos a hablar con más claridad, más detalle acerca de cada evento que sucedió en este día. Pero el sábado era el día de reposo. Saturday was the Sabbath. It was a day of rest for the Jews. There was no work allowed on that day. En ese día no había ningún trabajo para los judíos en acuerdo a la ley. On Sunday y el domingo, well, we just have to wait for next week to see what happens on that day. El domingo, pues vamos a tener que esperarnos para mirar de lo que sucede en ese día. But this day, Palm Sunday, preceded those events, pero el día de Palma es el día que inicia todos esos eventos de la semana. And if you open up your Bibles to the Gospel of Matthew chapter 21, si abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 21, vamos a leer de 1 a 10. We're going to read from verses 1 through 10. And this is what we find. I'm going to read it kind of quickly and I'm going to go back. Voy a leer rápidamente y vamos a regresar. Primeramente en inglés. First I'm going to read it in English, and this is what we read. And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethpage unto the Mount of Olives, then sent Jesus 2 disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them unto me. And if any man say aught unto you, you shall say, The Lord had need of them, and straightway they will send them. He will send them. And this was done, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye, daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt of a foal of an ass. You see, the disciples went and did as Jesus commanded, and brought the ass and the colt, and put on their clothes, and put on them their clothes, and they set him thereon. And the very great multitude spread their garments on the way. Others cut down branches from the trees and strewed them in the way. And the multitudes that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. En español, esto es lo que leemos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Y si alguien les dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre el pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y tendía en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosanna, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en el Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía,
este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Demasiado interesante. Very, very interesting what is happening. And this is the reason why this happened, la razón por cual esto sucedió o estaba sucediendo. Los judíos estaban esperando su Mesías. The Jews had been waiting for the Messiah. They had been waiting and waiting and waiting. Estaban en espera que viniera el Mesías. They were waiting for him to come. They waited for the one who would deliver them from foreign oppression and rule, one who was a descendant of the lineage of David, of the tribe of Judah. Ellos esperaban el rey, el que los iba a liberar de la opresión y del dominio del imperio, del imperio de los paganos. Este hombre iba a ser un descendiente del linaje de David, del tribu de Judá. They waited and expected for the Messiah to establish an earthly kingdom and rule over the nation of Israel. Ellos esperaban y anticipaban que el Mesías, cuando se presentaba, iba a establecer un reino terrenal y dominar la nación de Israel. Eso es lo que ellos esperaban. That's what they expected. That's what they anticipated. That's what they thought Jesus would do. Eso es lo que esperaban que Jesús iba a hacer. Ellos sabían que era conocido como el hijo de David. They knew him, that he was a son of David, a descendant of David. They knew that he was the rightful heir to the throne. Sabían que él era por derecho, herencia. Tenía el poder, la autoridad para tomar el trono de su padre David, como muchos lo esperaban. Pero no fue como ellos anticipaban. They did all this, and it is unfortunate that for them there will be no earthly kingdom established by Jesus. Desafortunadamente para ellos no iba a haber ningún imperio mundano establecido por Jesús. No iba a ser como ellos esperaban. It was not going to be as they expected. Far from it, muy alejado de eso. They could not see and they could not understand what he was truly going to establish. No podían mirar, no podían anticipar lo que en toda sinceridad él vino a establecer. And so it's interesting because looking ahead to the Gospel of John, there's something that is very interesting, algo que está demasiado interesante. Si miramos más allá en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, este es Jesús, this is Jesus, and he is before Pilate. And Pilate in verse 37, versículo 37, o 36, hay que empezar en versículo 36. Jesús le contestó, respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. In verse 36, Jesus says, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I would not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Pilate therefore said unto him, art thou a king? Then Jesus answered, thou sayest that I am king. To this end I was born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth, and everyone that is of truth heareth my voice. And it's interesting, he's brought before Pilate with all the accusations before him. Viene ante de Pilato con todas las acusaciones de los judíos contra él, destinado para morir. He's destined to die. And he says, Pilate asks him, he asked him this. He said, Pilate answered, I am a Jew. Am I a Jew? Thine own nation and thy chief priests have delivered thee unto me.
what hast thou done? Dice, Pilato respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? They expected him to do something. Esperaban o anticipaban que iba a hacer algo. Because after all, they declared him a Jew, a king. Lo habían declarado como rey. But he says openly to them, my kingdom is not of this world. Pero él a lo libre les dice, mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Imagine that. Imagine if he were truly come to establish a kingdom here on earth. Imagínense si él sinceramente o en verdad hubiera venido a establecer un reino terrenal aquí como lo anticipaban. Imagínense el escándalo que hubiera sucedido en defensa de su personaje. Imagine what would have done, what his servants would have done and to protect him. To keep him from this moment, para evitarlo y preservarlo y cuidarlo de este evento. Imagine that. There's no doubt that he had the power to rescue himself, to save himself. Él tenía el poder para liberarse, para defenderse. But I love what he says in John chapter 10. Me gusta lo que dice en Juan capítulo 10. Él dice que nadie tomó su vida. He says, and no one took his life. He freely gave it. Él voluntariamente la entregó. Nadie la tomó. Nobody took it from me. I freely gave it. He offered it. He willingly, in subjection to the will of the Father, allowed himself to be delivered into the hands of wicked men. Él voluntariamente, en acuerdo a la voluntad del Padre, se entregó a hombres malignos para este momento. Y ninguna manera se defendió. In nowhere did he make an effort to defend himself. He was truly as a lamb. Él en verdad se fue, entregó como el Cordero de Dios. As the Lamb of God that takes away the sins of the world. He came, he willingly surrendered his life. Or as Paul says in the book of Philippians, o como dice Pablo en el libro de Filipenses, él voluntariamente, él se humilló. He humbled himself. He said in Philippians 2:6, Filipenses 2:6, dice él, en cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, who being in form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. What you see is humility. Lo que miramos es que él se ha humillado en acuerdo a la voluntad del Padre. He humbled himself according to the will of the Father. He had all power, he had all authority, él tenía todo poder, toda autoridad. But yet he humbled himself, pero aún se humilló. And so here in Matthew 21, aquí en Mateo capítulo 21, we read the following. We have read the following. And so he comes and he orders two of his disciples. It's unknown who they are. No es desconocido quién o cuáles son los dos discípulos que envió a traer a esta bestia. Porque no es importante, it's really not important to know who they are. But what is important to note is that this is, along with the other things, is noted a fulfillment of prophecy. Pero esto, como notamos anteriormente, todos estos eventos son proféticos. And let me just jump and read this. Voy a brincar a leer esto. Versículo 4, verse 4 in the Gospel of Matthew 20, Mateo 21. And this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. Tell you, the daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt of foal of an ass. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dicho por el profeta cuando dijo,
decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Well, we find this in the book of Zechariah, in the Old Testament. Encontramos esta profecía en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y eso es lo que dice, and this is what he says. That's exactly what we read in the Gospel of Matthew. Dice exactamente lo que leemos en Mateo 21. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt of an ass. This is fulfilled in the ministry of Jesus, cumplido en el ministerio y tiempo de Jesús. And it's interesting because of the reaction of the people. Es interesante por lo que sigue la reacción de la gente. This is very interesting. This is demasiado interesante. So Jesus is coming. Jesús viene sobre esta bestia. Lo montan sobre esta bestia. They mount it upon this beast. And so he comes. And this is what happens. And the disciples went and did as Jesus commanded. And brought the ass and the colt, put out their clothes, put them the clothes, and they sat him upon. He says, los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y lo pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. So what is that? ¿Qué es eso? Well, the beginning, the fulfillment of prophecy, el inicio del cumplimiento de profecía. So he comes, and they sat him upon, and he begins to ride, y empieza a andar. And he's going to Jerusalem. He's about to enter the city. Está a punto de entrar a la ciudad. Y mientras hace su camino a la ciudad, hacia la ciudad, while he's making his way to the city, this is how the people react. Esa es la manera que la gente reacciona. And the very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strewed them in the way. Y si la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. You can imagine, this must have been a very wonderful scene, una escena tremenda. Si uno estuviera ahí para mirar, para testificar de lo que estaba sucediendo, if you were there to see, to witness all this thing happen, how awesome is that? Qué tremendo es eso. People taking their coats off, their tunics, sus túnicas, sus chalecos, lo que sea, y poniéndolo en el suelo mientras Jesús caminaba sobre ellos, y los que no tenían, cortaban palmas. They would cut palm branches and laid them out. It was the entry, the welcome of the poor, la bienvenida de los pobres. Es decir, toda esta gente pobre demostraba la bienvenida, o estaban recibiendo a su Salvador. All these poor people, all these multitudes were receiving him, their Savior, or that's how they seen him, their King. They estaban recibiendo su rey. And it's interesting because in this day there will be no royal welcome. En este día no iba a haber ninguna bienvenida real. There will be no welcome, no ninguna alfombra para saludarlo, iniciando la entrada, ninguna alfombra para recibir dirigiéndolo a la entrada. There will be no red carpet leading him into the city. Only poor people receiving him, people that were looking for their leader. There was no spiritual leaders, there was no political leaders waiting for celebrating his arrival. And then no había ningún líder espiritual o político esperando o celebrando su entrada. Ninguno de ellos se encontró. None of those were found there. As John Calvin said, the poorest of people that were looking for a hope. Como dijo Juan Calvino, gente pobre que esperaba, tenía una esperanza en él, estaban ahí unidos
celebrando su entrada. All these poor people were there celebrating his entry, celebrating his coming. They expected something miraculous. Esperaban algo milagroso de él. Pensaban que él iba a venir, entrar y juntamente con todos los demás, este es nuestro rey. They thought, along with others, this is our king. Let's set him up as king. Hay que establecerlo como rey. But that would not happen. Eso no iba a suceder. He came simply to fulfill what was written of him. Él simplemente vino para cumplir lo que fue escrito de él. He came in humility, vino en humildad. And it's interesting because this should be a no surprise. Eso no debe ser de ninguna sorpresa. If we go back to his birth, si regresamos y consideramos su nacimiento, él nació en un pesebre. He was born and placed in a manger. Because there was no room at the inn, no había ningún lugar para él donde podían María y José, donde podían quedarse mientras ella tenía el bebé. No encontraron ningún lugar, encontraron un lugar para verse. They found a place where beasts were gathered, where they were fed. He was placed in a manger, en un pesebre, fue colocado en su nacimiento. That was no place or birth for a king. Eso no fue ningún lugar, ningún nacimiento para un rey. You figure somebody of royalty deserved a lot greater than that. Uno considera que tal vez un rey iba a tener algo más grande. But not Jesus, pero no Jesús. But that's the way he ordained it, la manera que él ordenó. He was born to a poor couple. Él nació a una pareja pobre. And that's the way it was. They didn't have no proper clothing for him. No tenían ropa adecuada para él, para vestirle en ese momento. They wrapped him up in swaddling clothes, says scripture. Lo taparon con garras, no con una cobija. We have what they call receiving blankets. When a woman gives birth, they wrap up the child, the newborn, in a nice warm blanket. Cuando una mujer tiene un bebé en el hospital, lo cubre con una cobija nueva, lo cubre, lo tapan y permanece calentito y cómodo. Pero no Jesús, but not Jesus. He was wrapped in whatever rags they could bring together, and he was wrapped in comforted, fue consolado, fue cubierto con cualquier cosa, cualquier trapo que podían agarrar y envolverlo. Y siguiendo más allá, and continuing in his ministry, Jesus said, for the Son of Man has nowhere to lay his head. El Hijo de Hombre no tiene un lugar donde descansar su cabeza. He had no known residence, although we know that where he was found. Aunque no sabemos, no hay domicilio directo donde él siempre se encontraba. No, como dice, él vive en esta casa. He lived in this house during his ministry. He had no such place. Él no tenía lugar. He was walked everywhere, caminó donde quiera que andaba. Full expression. Una extrema expresión de humildad que él expresó en su vida. And that's the way it was, y así fue. And here it says that he comes riding on a donkey, viene sobre un asna. The proper or the adequate entry for the king is with a horse, the best of horse. And normalmente la entrada de un rey era mediante un caballo, no cualquier caballo, de los mejores caballos, seguido por un escándalo. He was welcomed by an entourage, and he himself was led by an entourage into the city. The people knew that he was coming, and they'll have banquets, parties to celebrate his coming. Tenían banquetes, comida, un gentío tremendo para celebrar la entrada de un rey, pero no iba a ser así en este día. But it would not be that way on this day. It
will not be that way on this day. He's received by the lowest of people, recibido por los menores de la gente, gente que tal vez en la sociedad no es considerada como gente grande, people that by high standards are not considered people of prominence, but these are people that are poor. Esta es gente pobre, no tiene tal vez no tienen posición en su pueblo. These people have no not any notoriety among the people. They're just people that are there to witness this event and are supporting their king. And they praise him. And he says, and this is what happens in verse 9. And the multitudes that went before and all that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, dice. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna a las alturas. Alabanza, adoración, and there's praise and the worship. They're celebrating that event. Están festejando ese evento without realizing that this is also fulfillment of prophecy. No sabiendo que ellos mismos están cumpliendo la profecía escrita por el salmista en Salmo 118, versículo 25-26. This is found in the gospel in the book of Psalms. Psalms chapter 118 verses 25 and 26. Salmo 118, leemos lo siguiente. Save now, this is the day which the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it. Save now, I beseech thee, O Lord. O Lord, I beseech you, save now. In verse 26, blessed is he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. Dice, escuchen lo que dice, oh Jehová. Sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero empieza el versículo 24. Este es el día que Dios hizo. Nos gozaremos y alegraremos en él. This is the day that the Lord has made. Es el día que Dios ha hecho. But it's interesting. We read and crying Hosanna, Hosanna, which means save. Lo que quiere salva, Señor, salva ahorita, save now. Not realizing what it really meant, no considerando sinceramente lo que quiere decir. Ellos quieren ser salvados de la opresión extranjera. They want to be saved from foreign oppression, while the Lord has a different salvation and deliverance in mind. Mientras Dios tiene una liberación y libertad en mente, él tiene otra, lo que él quiere hacer. Él quiere salvar y rescatar de la servidumbre del pecado, de la mano del enemigo. He wants to save, he wants to deliver from sin, he wants to save for all eternity. Él quiere salvar para toda eternidad, toda alma que pone su confianza en él. He wants to save all those that put their confidence and hope in him. The psalmist is crying out, Hosanna. En la highest, salmista clama Hosanna en el Altísimo, al Altísimo. Salva ahora, save now. If there's a time in man's life that he needed to be saved, it is now. Si hay un momento que el hombre necesita ser salvado y rescatado, hoy es ese día. This is a day. This is a day that the Lord has made. Ese es el día que ha hecho Dios. Or as Paul writes, como escribe Pablo, hoy es el día de salvación. Today is the appointed day of salvation. For the day of tomorrow is promised to nobody, porque el día de mañana no es prometido a nadie. O como dice Charles Spurgeon, mañana es el día del diablo. As Charles Spurgeon said, tomorrow is the devil's day. Don't say, I have tomorrow. No digas, mañana será ese día para mi salvación. Tomorrow will be my appointed day of salvation. Tomorrow I will decide. Tomorrow I will make up my mind. Tomorrow is a day for me. Mañana es el día para mí. Mañana es el día que yo decidiré, cuando en realidad ese día no es prometido, when in reality that day is not promised. Jesus comes where he came to seek and to save the lost. Jesús vino a buscar
al perdido y a salvar al perdido. That was his mission in life. Esa fue su misión en la vida. Su meta, his goal. And in verse 10, versículo 10, when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? Cuando entró él en la Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? How sad, qué triste. Not everybody knew who he was. No todos sabían quién era él. They didn't know who he was. But these people gave an answer. Esta gente dio una respuesta. La gente que lo acompañaba, those that followed, those that knew who he was, los que sabían quién era, ellos dijeron, they answered and said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilee. This is your Savior. Este es tu Salvador. What shall we do with this? ¿Qué haremos con esto? We should do the same. Debemos de hacer lo mismo. There's people that don't know or understand what we celebrate. Hay gente que no sabe, no tiene ninguna idea de lo que celebramos. ¿A quién estamos celebrando? Who we are celebrating? Why such adoration? Why such praise? ¿Por qué tanta adoración? Tanta alabanza? Tanta confianza en él? Such confidence and hope in him. ¿Por qué tenemos tanta fe, tanta confianza en este hombre Jesús, in this man Jesus? Why is that? Because we know who he is. Sabemos quién es él. It has been revealed to us who he is by others. Ha sido revelado a quienes, a nosotros, mediante el mensaje, el testimonio de otros. Este es Jesús. That is Jesus. And it is this Jesus that is still saving. Y es este Jesús que sigue salvando aún hoy. Amigos, si no han puesto su confianza en él, debemos de tomar la consideración en hacerlo. Friends, if you have not put your confidence and hope in him, then you have that opportunity to do so. He can save you. He can rescue you. He can give you hope for a better day. Él te puede dar esperanza para un mejor día, como lo hizo para su gente, as he gave to his people. With that, alivio, con eso los dejo. Y cerró en oración, and I close in prayer. Father, in the name of Jesus, I thank you for your word, for all that you have made known unto us. And I ask you in the name of Jesus, I don't know who's heard this message, but I pray that all those that have heard it would consider what was said and know that they would open their hearts to your word, to your Son, Jesus Christ, and has the power to save them. To give them a peace, Lord God, that they desire and a renewed hope in life. Father, outside of you, we have no hope. Outside of you, we have no peace. But Lord, you have sent your Son to give us much, much more than that. And I ask you that you would cause every hearer, Lord God, to consider these things and more. I thank you, Lord, for this wonderful privilege and blessing bestowed upon us this day. In Jesus' name. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por las palabras que nos has dado. Y te pido, Señor, que toda gente que ha escuchado este mensaje, que abra sus mentes y corazones para recibir lo que tú les has anunciado. Señor, te pido que mediten en estas cosas, que consideren sus vidas ante de ti y consideren, Señor, su relación contigo. Señor, tú enviaste a tu Hijo para morir en la cruz por nosotros. Y estamos agradecidos, Señor, por habernos escogido, por habernos llamado, Señor. Y te pido que hagas lo mismo con todos los que no te han escuchado o conocido. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. God bless you.